Bye-bye. 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 Isa. Bye-bye. Isa. Well, isa. Bye-bye. Isa. Bye. Papaputok ako. Isa. Bye. Dalawa. Go. Apat. Ma. Anim. Hey. Pito. Pito. Uy. Wala na natulalay. Wow. Oh, baby. Isa. Baby, bye. Baby, bye. Bye. Baby, Bye. baby. Bye. Baby ko, ano ba yung baby, bye? Pag sa amin naman Bye. kliyente, iba. Bye. Narinahanap ako. Si baby, bye, sabihin bye. Pag ibig sabihin, nasaan ako? Be, sabihin ka, be. Oh, mauntog ka, bebe ko, mauntog ka, ha? Sabi ka na. Atas mo, iatas mo ng konti. Atas mo ng konti. Huwag si Mio. Oh, para si Mio, para si Mio. Si Mio. Damo. Chua. Ano naman yung ginagawa sa laptop? Ay, si Mio. Para sino? Para si Agnes. Para si Agnes. Agnes. Sino sa laptop? Ay, adik ka. Para si Manay. Paano si Lolo Rod? Tulog. Para si Ate Joy. Hindi naman si Mana yan. Si Manay yun eh. 1. Count kadali. Count. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Galing naman ang bebe ko. Sige nga, ABCD nga. A. Nagkamot na. A. Banana. Banana. Apple. Papaya. Apple. Mango. Miho? Mango. Para si Miho? Ang galing-galing naman. Oh, si Agnes. Ano cute? Paano pa cute? Hi. Flying kiss. Paano yung Beto? Naku.